बसंत देवबर्मानि जे बोसाजो बयजंती देवबर्मा जे थैमानि जे मादा रुंमानि अमनि केस खालायजायाखो एके साल कलकमा जे बुनाय रखे उल्टा केस खायतंमानि बागै ताय बोसाजोगनि क्रिप्टिननि बागै ताय बिनि नुखंगो बोसाजोगनि ओ बुजन खायनायनि बागै दीर्घदिन फायमाया तिनि अर जों मेलागड़ थानाव तुबुय बरन बुमा बहन्तय बुफा तिनि मेलागड़ थाना केस खायका एकरा थानानि रिसिभ कपि नाखा एका आगिओ बरक जे बुजाकमानि दीर्घदिन बरकना अमनि रिसिभ कपि रहया एका काय तिनि जों अर मेलागड़ फायै रिसिभ कपि बचन तिनि तिखलाय तो खतायक अमा बयजंती देवबर्मा बागै कमप्लेन खायलांमानि बसंत देवबर्मानि जे बोसाजो बयजंती देवबर्मा जे थैमानि जे मादा रुंमानि अमनि केस खालायजायाखो एके साल कलकमा जे बुनाय रखे उल्टा केस खायतंमानि बागै ताय बोसाजोगनि क्रिप्टिननि बागै ताय बिनि नुखंगो बोसाजोगनि ओ बुजन खायनायनि बागै दीर्घदिन फायमाया तिनि अर जों मेलागड़ थानाव तुबुय बरन बुमा बहन्तय बुफा तिनि मेलागड़ थाना केस खायका एकरा थानानि रिसिभ कपि नाखा एका आगिओ बरक जे बुजाकमानि दीर्घदिन बरकना अमनि रिसिभ कपि रहया एका काय तिनि जों अर मेलागड़ फायै रिसिभ कपि बचन तिनि तिखलाय तो खतायक अमा बयजंती देवबर्मा बागै कमप्लेन खायलांमानि एका बत थैथां कावबरनो तिनि जों डकुमेन्ट्स तिखलाय बेखा ताबु बुमा बुफानि जागो रिनाय एकाय जों नायो जस्टिस बयजंती देवबर्मानि बुथारजाकमानि बुमा बाय बुफा बरक जस्टिस मानथो बिचार मानथो जों अमा नायो केस जों बुथारजाकमानि न हिनि रिखा एका आबुनि बागै न जों नायो मन जस्टिस मनि परेव आं ताबु एक सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि एसपी बाय मालायनाय आं एमएलए हिसाबै और ताम दुर्बलता आबो एसपी न जानक जानाय आबोनि उलो हंगाकाय ह्यूमन राइट्स कमिशन थानाय ह्यूमन राइट्स कमिशन आं एमएलए हिसाबै और जे दुर्बलता केस जे दुर्बलता खालायजाका अबहेला खालायजाका पुलिस नि बखाकै जेमन और पोस्टमार्टम उंगलिया पुलिस उपस्थिति बायके पोस्टमार्टम खाय आबोनो कथिनो सगरिखा बा एका अमते कतगुला दुर्बल जे जिनिस न अमनो ताबु एसपी न जानक जानाय ह्यूमन कमिशन जानाय ताई बर विक्टिम कम्पेन्सेशन जाते माननानै अबनिबो जों ताबु साइतंनाय जाते फैमिली विक्टिम कम्पेन्सेशन मानथो अबसं नायनायका थानाते आछि गत 20 तारिख डिसेम्बर बयजंती देवबर्मा मारा गेछिलो घटना मारामारि हयेछिलो 3 तारिख जून ओई दिने घटनार पर थेके ओनार बाबा विभिन्न ओनार चिकित्साय एवं विभिन्न ओनादेर एगेन्स्टे नतून करे आलादा एकटा केस हयरानिर एकटा मूलक केस ओनादेर एगेन्स्टे दिएछिलो सेजন্য ओनार बाड़ीते छिलो ना एवं मारा जाওয়ার পরে ওনারা ওই বিভিন্ন পারিবারিক যে সামাজিক যে অনুষ্ঠানের জন্য ওরা থানাতে আসতে পারেনি আজকে এখানে আমরা মেলাগড় থানা এসে ওনার বাবা বসন্ত দেববর্মা এখানে আজকে এফআইআর করলো যে ওনার মেয়েকে যে খুন করা হয়েছে এটা আমরা থানা থেকে উনি রিসিভ নিয়েছেন এবং আগে বৈজন্তী দেববর্মা যে কমপ্লেন করেছিল তাদের পরিবারের উপর আক্রমণে সেটা রিসিভ কপি দীর্ঘদিন দেওয়া হয়নি সেটা আজকে আমরা রিসিভ কপি নিয়ে নিয়েছি আজকে তাদের পরিবার হাতে আমরা এটা তুলে দিতে চাইছি যারা যারা ইয়ে করেছিল তাদের উপর আক্রমণ করেছিল এবং যারা বৈজন্তী দেববর্মাকে খুন করেছিল তাদের নামগুলি এখানে আছে তাদের নাম সহ এখানে আমরা দিয়েছি এই যে এখানে এখানে আছে অনুপম দাস এলএস গুড্ডু অরুণ দাস তারপরে নিশা সাহা শ্রীমতী মায়া রানী দাস তাদের নামে এখানে এফআইআর করা হয়েছে আর কি ভিত্তিতে ওনারা শীঘ্রই ওনার বাড়িতে যাবে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তদন্ত ওনারা করবেন এবং যথাযথ তারা যা পাওয়া যাবে সেটাই তারা নোট করবেন এবং এটা কোর্টে পাঠানো হবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে। আপনার কি মনে হয় সঠিক তদন্ত করে কি তারা কি ন্যায় বিচার পাবে বলে মনে হয়? আমরা চাই ন্যায় বিচার পাক এই পরিবারটা এবং পুলিশ তার যেটা দায়িত্ব পালন করার সেটা তারা দায়িত্ব পালন করুক সেটাই আমরা চাই।